नमस्कार दर्शक बंधु उर्मी एंटरटेनमेंट पवित्र पाला आगणा को मु प्रियंका आपण मानक स्वागत जनाऊँगी। प्राचीन सांस्कृतिक कार्यक्रम ओडिया पाला आमर ए कस्तूरी कार्यक्रम जय जय जगन्नाथ हे जानकी पति उपस्थित समवेत ममाराध्य समस्त भगवताश्रित भगवत वृंद शास्त्र धैनी मोर पुराण तो सिनेमा आज आपण मानक निकट गोटे सुंदर कहानी राम को ऊपर आधारित गोटे सुंदर कहानी आपण मानक कहबी माँ ये केवल आपण मानक पाई ये कहानीटा केवल आज आपण मानक पाई जगा ये जो कहानी मु कहबा पाई जाउची ये हूँ कौ केतमान समय कथा ना स्थान काल पत्र ये काल त्रेतय जुगर कथा मर्यादा पुरुषोत्तम राम रावण
को विनाश कर सारा पर अयोध्या सिंहासन अभिषेक जय मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र मु कथाटा यही आरंभ कली बापा राम राजा होती अयोध्या आ जेते कथा सब कहानी छाड़ीदबा रावण को मारी मां सीता को उद्धार करी मर्यादा पुरुषोत्तम राम राजा होती राम पचारे कहले भरत भाई राज्यर सब कुशल सर्वत कुशल भाई राम कहीं पचारे कथा ना 14 वर्ष है राम न थे 14 वर्ष पर राम राजा होती प्रजा मान केते ग्रहण कर जे प्रजा मानकर सुख दुख भल मंद विचार करे से हूँ प्रकृत राजा आपणकर कवि होती गंगाधर मेहेर पदुटे सार मेहेर साहित्य वही वही हूँ तपस्विनी पदुटे आलिया प्रजा रक्त जल कणिका पटल प्रजा रक्त जल कणिका पटल सीना उच्चासन जलधर रूप होता नूप जलधर कहले मेघ राजा मेघ सदृश होता कहीं ना मेघ जमी वर्षा करे ये पृथ्वी के पालन करे ये राम समिति मेघ रूप धारण करी ये पृथ्वी पालक राजा है प्रजा मान को पुत्र भली पाल से दिन राम कहले कहले भरत भाई राज्यर सब कुशल तम कथार मु एकमत नुह कारण मु निजे देखा जीवी मो प्रजा माने भलर अच्छा ना मंदर अच्छा जड़े कहीदब से कथा शुणिक आप विश्वास करेंगे ना जहाँ न देख बेणी नयने जहाँ न देख जहाँ निजे न देखी विश्वास राम कहले मु निजे जीवी रात्र द्वितीय पहर रात्र द्वितीय पहर निजर राजकीय पोशाक त्याग करी से दिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम अयोध्यार राजधानी जाऊ गला बेले गोटे द्वार निकटरे पाद टगी गला से द्वारटा घरटा कहार ना से घरटा हूँ गोटे रजकर रजक माने स्वामी स्त्री कली चली रजक बुझी होनी रजक से बुझी पार मुंड पाऊनी रजक माने कौन जे लुगा गछे अरे रजक जी सफा करे जाकू धोबी बोली कहती एथर बुझिलु बुझी गली गोटे रजकर द्वार निकट राम ठिया है सारे कहीं छेड़ा है ना स्वामी स्त्री झगड़ा चली कली चली कभी अन्न को ठीक आनिबा कहले रजकर जगी मिले मो बापा घर को गली गोटे दिन रहिले बापा घरे गलु तो गलु से दिन भरी रहिलु गोटे दिन मात्र रहिले वर्तमान असति हे गलु को गइलु असति हेलु मो घरु मारिया हे मारी गली हाय रे तू बापा घर को गली गोटे दिन रहिले गोटे दिन बापा घर रहिले बोली मु कोन असति मो कथा मानुनी अरे मु गोटे दिन रहिले बापा घर मु असति हे गली प्रभु रामचंद्र सीता देवी को रावण 14 मास ले अशोक वाटिका रे रखिला सी एता पुणी सती हेले से जगतर मां आहुल कहूची
ରଜକର ଜଗିକର ଝଗଡା ଚାଲିଛି, କଳି ଚାଲିଛି ଲୋ ମା। ରଜକ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛି, ତୁ ମତେ ନ କହି ତୋ ବାପ ଘରକୁ ଗଲୁ। ଗଲୁ ତ ଗଲୁ, କଣ କରିଦେଇ ମତେ ଗଲୁ? କୋଉ ବାରେ ଗଲୁ ନା ମତେ ନ କହି ସେଦିନ ଗୁରୁବାର ଦିନ ତୋ ବାପ ଘରକୁ ପଳେଇଲୁ। ଗୁରୁବାର ବାପ ଘରକୁ ଗଲେ କଣ ହବ ମା? କଣ କରିଦେଇ ଗଲୁ ମତେ? କେତେ ମା ମାନେ ବସି ତ ଶୁଣ। ଯୋଉ ମା ମାନ ଗୁରୁବାର ଦିନ ସ୍ୱାମୀ କି ନ କହି ବାପ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣରେ ବଳରାମ ଦାସ କହିଲେ, ଗୁରୁବାର ଯେଉଁ ନାରୀ ବାପ ଘର ଯାଇ, ଗୁରୁବାର ଯେଉଁ ନାରୀ ବାପ ଘର ଯାଇ, ତାର ଗେତ ବନ୍ଧୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାରି ଯାଇ। ଏ ମା, ଯେଉଁ ମା ମାନେ ମନେ ରଖ, ଗୁରୁବାର ଦିନ ସ୍ୱାମୀ କି ନ କହି ବାପ ଘରକୁ ଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ କାନ୍ଧରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବେ। ଯାହାର ସ୍ୱାମୀ ନଥାଏ କଣ କରିଦେଇ ଗଲା ମତେ? ମୁଁ ସିନା ଗୁରୁବାର ଗଲି, ମା ସୀତା ଦେବୀଙ୍କୁ ରାବଣ ସେଇ ଗୁରୁବାର ଦିନ ନେଇଥିଲା ରେ। ଗୁରୁବାର ନେଇଥିଲା, ସେଇ ଗୁରୁବାର ପ୍ରତିବାଦ କଲା ସେଦିନର ଜଗି। ଯଦି ମୁଁ ଗୁରୁବାର ପଳେଇଲି ବୋଲି ଘରୁ ବାହାରିକି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡିଗଲେ, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ସୀତା, ସୀତାକୁ ରାବଣ କୋଉଦିନ ନେଇଥିଲା? ମହାନାଟକ। ହନୁମାନ ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ ରାବଣ କୋଉଦିନ ସୀତାକୁ ନେଲା? ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ର ଦିବାସାର୍ଦ୍ଧେ ଦିବା ସାର୍ଥେ, ରାତ୍ରିର ଅଧା ଦିନର ଅଧା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ପୁଣି କହିଲେ ଅର୍ଦ୍ଧ ଚନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଦ୍ଧ ଭାସ୍କର, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଧାରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଧା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ପାଞ୍ଜିରେ ତ ଏମିତି କୌଣସି ବାର ନାହିଁ ସାର୍? ଅଛି ଅଛି। ରାତି ତ ହେଇଥିଲେ ଦିନ ହେଇନଥିବ, ଦିନ ହେଇଥିଲେ ରାତି ହେଇନଥିବ। ତାହେଲେ ମହାନାଟକରେ ଯୋଉ ହନୁମାନ କହିଲେ ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ର ଦିବା ସାର୍ଦ୍ଧେ, ଏଥିରୁ ତ କିଛି ବୁଝା ପଡୁନି। ସେଇଥିରେ ଅଛି, ସେଇ ଶ୍ଲୋକର ଅଛି। ଛିଡା ଆଜ୍ଞା। ଅର୍ଦ୍ଧରା 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 ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି କୁଟୀର। କଣ ଅର୍ଦ୍ଧରା କହିଲେ କୁଟୀର? ଅର୍ଦ୍ଧରା ବାଦପାଲା ଦେଖିକି କହୁଥା। ଆଜ୍ଞା, ସ୍ପିକିଂ ହିୟର। ସଂସ୍କୃତ ଜ୍ଞାନ ଥିଲେ ହବ ନା ଖାଲି କହିଦେଲେ ହବ? ଓଡିଆରେ ଯେମିତି 20ଟା ଉପସର୍ଗ, ସଂସ୍କୃତ ବ୍ୟାକରଣରେ ପାଣିନି ସେମିତି 14ଟା ସୂତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି, ଜାଣିଛୁ? ଯେମିତି ଓଡିଆ ବ୍ୟାକରଣ 20ଟା ଉପସର୍ଗ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଗଣ ଉପସର୍ଗ 20ଟା ହଉଛି ନା ନାଇଁ? ଦେଖିବା ଗଣେ। ଆଜ୍ଞା। ପ୍ର ପରା ଅପ ସବ ନି ଅଧି ସୁ ଉତ নির পরি অপ অনু দূর বি অভি অপি উপ আ অতি প্রতি ইয়ে হচ্ছে 20টা উপসর্গ ওড়িয়া ব্যাকরণ। সেমিতি সংস্কৃতরে মাহেশ্বর সূত্রম শিবঙ্ক ঠারু সৃষ্টি যা পাণিনি ব্যাকরণরে 14টা সূত্র হল। শুনিবু দেখিবা গড়ে আজ্ঞা আজ্ঞা আইউরুল্লু কুয়া মু আইউ চাহেবার ল মো বোপা কো কোন ছেলা আম পুଅ পরে এরাক পড়ুছ মু কাই গড়িবি তো পুଅ পড়ুছি হ্যাঁ छोटिया पुओ मोर कोन अरे पानी नहीं व्याकरण सूत्र तो पुओ पढ़ुछ आज्ञा केतटा कहबी
केतुला सूत्र ହେଇଛି 14ଟା ଅଧା କହିଦେ ଅଧା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଥାଉ ଏରା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ରଖିଦବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନା ମତେ କାଲି କହୁଛ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ଆମର ପାଣି ସାରେ ଆଜ୍ଞା 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 ସେ ଜଣେ ଲେକ୍ଚର ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଲେଖିଲେ ପାଣି ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଲେଖିବେ ପାଣି କହିବେ ପାଣି ଆଜ୍ଞା 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 କେତେଟା କହିବି 7ଟା କହୁନ ଭାଇ କି ଭାଗ ମଡାକୁ କାଠ ଯୋଉ କଥା ହବନି ସାର୍ କେତେଟା କହିବି କହନ୍ତୁ କେତେଟା କହିବି ମାହେଶ୍ୱର ସୂତ୍ର କେତେଟା କହିବି 20ଟା ଉପସର୍ଗ କହିଦେଲୁ ମାହେଶ୍ୱର ସୂତ୍ର କେତେଟା କହିବି କେତେଟା ଛାଡ଼ିବି 14ଟାରୁ ଅଧା ରହ କେତେ ପଚାରୁନି କେତେଟା କହିବି କହୁନା ମୁଁ ଚାହା ପିଉଛି ରେ ପୁଅ ନାଇଁ ନାଇଁ ଯାହା କେମିତି କହିବ ଭାଇ କି ଭାଗ ପରା ଆପଣ କହନ୍ତୁ ଏତିକିଟା କହିବି ସେତିକିଟା ଛାଡ଼ିବି 7ଟା କହିବି ଆଜ୍ଞା 7ଟା କହିବି 7ଟା ଛାଡ଼ିବି ଗଣେ ଆଜ୍ଞା ଅୟୁଣୁ ରୁଲ୍ଲୁକ୍ ଏହମ୍ ଅୟଂ ହାୟବର ଲଂ ଜବନ୍ୟ ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଉନ ଆଉ ଥରେ ଗଣେ ଆଜ୍ଞା 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 ଅୟୁଣୁ ରୁଲ୍ଲୁକ୍ ଏହମ୍ ଅୟଂ ହାୟବର ଲଂ ଜବନ୍ୟ ଭଦବ ମୋ ପାଖରେ କଣ ମୁଁ ହେଲେ ବେ କଣ କହିବି ସେତିକି ହଉ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଉ 8ଟା ତ କହିଦେଲି ଆଉ କେତେଟା ରହିଲା ଆଉ ରହିଲା 7ଟା ଆଉ 6ଟା ରହିଲା ଏ 6ଟା ଥାଉ ପାଣି ଭାଇ ନାଇଲେ କହିବେ ଆଉ ଯଦି ନ କହିବେ ତାଙ୍କର କଟା ହବ ଆମେ ସିଝେଇକି ଖାଇଦବୁ କଣ ତୁ କଣଟେ ତାଙ୍କର କାଟିଦବୁ ଆଜ୍ଞା କଣଟେ କାଟିଦବୁ ତାଙ୍କର ଚାକିରି ବାକିରିଆ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ପଇସା ମାଗି ଆଣିକି ଚିକେନ କରିକି ସିଝେଇ ତୁ ପଇସା କାଟିବୁ ତୁ କଣ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏ କଥା କାହିଁକି କହିଲି ନା ଅର୍ଦ୍ଧରା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି କୁଟୀର ସେଦିନ କୁଟୀରରେ ମା ସୀତା ଅଛନ୍ତି ରାବଣ କେତେବେଳେ ଆସିଲା ନା ଦିବା ସାର୍ଦ୍ଧେ ଦିବା ସାର୍ଦ୍ଧେ କହିଲେ ଦିନର ଅଧା ବା ସମୟଟା ହଉଛି 12ଟା ସମୟ ପୁଣି ଅର୍ଦ୍ଧ ଚନ୍ଦ୍ରାର୍ଦ୍ଧ ମାସ ପରେ ଏଥିରେ 12 ଆସିବ ଅର୍ଦ୍ଧ ଚନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରବାର କୋଉ ବାର ସୋମବାର ଠାରୁ 3 ବାର ଗଣିଯା ସୋମ ମଙ୍ଗଳ ବୁଧ ଗୁରୁ 3 ରାକେ ଗଣେ ଆଜ୍ଞା ସୋମ ମଙ୍ଗଳ ବୁଧ ପୁଣି ସୂର୍ଯ୍ୟବାର ରବିବାର ଆଜ୍ଞା ରବିବାର ପଛକୁ 3 ଗଣିଆ ରବି ଶନି ଶୁକ୍ର ମଝିରେ କୋଉ ବାର ରହିଲା ଗୁରୁବାର ତାହେଲେ ରାବଣ ସୀତାଙ୍କୁ ଚୋରି କଲା ଗୁରୁବାର ଇଏ ସିନା ଆପଣଙ୍କର ମହାନାଟକରେ କହିଲେ ହନୁମାନ କବି ଅନଙ୍ଗ କଣ କହିଲେ କହିଲେ ସୀତା ନେଲା ଗୁରୁବାର ଶୁଣି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମ ସେଇଠୁ ଫେରିଲେ କହିଲେ ମୋ ସୀତାଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଅପବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଯେଉଁ ସୀତାକୁ ମୁଁ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଆଣିଲି ସେ ସୀତା ଆଜି କଳଙ୍କିନି ସଜେଇ ଦେଲେ କିଏ ନା ଏ ପ୍ରଜା ମାନେ ଆମର ଏହି ପାଲାର ସମସ୍ତ ଭାଗ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗୁଛି ତାହା ଆମର ଏହି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ जदि आमर ये कार्यक्रमटी आपको भल लगुए तेब आम चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने भूलें नहीं। रोजी नमस्कार।